यहाँ से होती है हमारी राइड शुरू। सब लोग आ चुके हैं। यहाँ से निकलते हुए राइडर लोग अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। लेट्स गो। भूसा इसका तो क्लास ही अलग है भाई लोग। ये मजबूत साउंड करती है भूसा। वाओ गाइस, है वो लोग, रोड देखो। लेट्स गो 200 200 200। A few moments later. A few moments later. तो हम लोग यहाँ पे रुके थे, फ़ोटोशूट किया है। अब यहाँ से निकल रहे कहाँ, नागदा हिल्स पे। यहाँ से चालू होती है ऑफ रोडिंग। शायद रास्ता भटक गया। सिंडी भाई फुल जोश में।
क्या हुआ? क्या हुआ? A few inches later. हम लोग जाते हैं वापस घर की ओर। तो ये नागदा हिल्स है इसका नाम। यहाँ तक की राइड थी। टाइम हो रहा है 10 AM। सीन कुछ ऐसे है। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम थंबनेल शो हो रहा होगा, तो अमेजिंग पिक्स के लिए आप इंस्टाग्राम फॉलो करें। 2 hours later. One eternity later. तो यहाँ पे हम लोग वापस रिटर्न जाते हुए हम निकल गए डायरेक्ट अपने अपने घर। यहाँ पे हम लोग रुके थे, ब्रेकफास्ट किया। बस यहाँ से हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट इंदौर, और ये हमारा कम से कम हो गया है मिनिमम 50 किलोमीटर आना और 50 किलोमीटर जाना। 100 किलोमीटर हो गया हम लोग का आना जाना। और ये जा रही है मॉडिफाइड योसंग GT 250, जो कि फुल्ली मॉडिफाइड है। और कुछ काम बाकी है इसमें भी, थोड़ा बहुत हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो ये मतलब AC थी, तो उसके बाद उसको ब्लैक में ऐसा करना मॉडिफाई किया है, थोड़ा बहुत हो जाएगा। और ये देखो डेडपूल में किया हुआ है ग्राफिक, पूरा डेडपूल में, पूरा यहाँ से वहाँ तक डेडपूल में किया हुआ है। लग रही ना सेक्सी। ये KTM है RC 200। ओह डोमिना, ये अलग नहीं मान रहा है बंटा है। ये आते हुए 600।
चलो अब करते हैं वीडियो क्लोज। तो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। चलो करते हैं वीडियो क्लोज। तो आज की राइड थी, अब देखते हैं नेक्स्ट राइड कब होती है। वैसे हर संडे होती है, लेकिन पढ़ाई भी थोड़ा बहुत पढ़ाई का भी चलता है, तो देखते हैं क्या होता है, मतलब टाइम पे मिल जाया करेगी। अब यहीं पे करते हैं वीडियो क्लोज। टेक केयर, बाय बाय। टीम BSI।